अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात जहाँ और शोबों में नुमायाँ ख़ुसूसियात रखता है, वहाँ मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात का एक मकतबा दारुल ईमान है, जिसमें आप हज़रत शेख हाफ़िज़हुल्लाह की तमाम कुतुब हासिल कर सकते हैं। हज़रत शेख हाफ़िज़हुल्लाह की तमाम कुतुब जो अब तक हज़रत शेख हाफ़िज़हुल्लाह ने लिखी हैं, वो हमारे इस मकतबा दारुल ईमान से आपको मिल सकती हैं। जहाँ हज़रत शेख हाफ़िज़हुल्लाह की आपको मुकम्मल कुतुब मिल सकती हैं, उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें जो आपको हमारे बैकग्राउंड में नज़र आ रही हैं, मुख्तलिफ़ खालिस चीज़ें यहाँ आपको मकतबा दारुल ईमान से मिलेंगी। इस हवाले से मुकम्मल गुफ्तगू हम मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात के उस्ताद मौलाना फ़हद साहब से करते हैं। वो मुकम्मल तारुफ़ करवाएंगे कि हमारे मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात के इस मकतबा दारुल ईमान में क्या क्या चीज़ मौजूद है। ये आप देख रहे हैं मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात का मकतबा दारुल ईमान। इसमें हज़रत उस्ताद मोहतरम की मुकम्मल कुतुब आपके सामने हैं। इसमें 2 साला इल्म दीन कोर्स जो कि छप कर आ चुका है, जिसमें उस्ताद मोहतरम की ये मुकम्मल कुतुब आपके सामने हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद फ़हद इरशाद साहब। हम इनसे पूछते हैं कि आपके इस मकतबा दारुल ईमान में कौन कौन सी कुतुब उस्ताद जी की अभी मौजूद हैं, जो अगर हमारे हजरात लेना चाहें तो ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उस्ताद जी दामत बरकातुहुल आलिया का जो इल्म दीन कोर्स 2 साल छप कर आ चुका है, उसके निसाब मैं आप हजरात को दिखाना चाहता हूँ। तो इस निसाब के अंदर सबसे पहले किताब है किताबुल सीरत के नाम से। ये किताब किताबुल हदीस के नाम से है। इसके अंदर हदीस के बारे में है। इसकी 4 जिल्दें हैं, ये 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। हमारे पास मौजूद है किताबुल फ़िक़्ह, यह भी इसी निसाब के अंदर शामिल है। रोज़मर्रा के बुनियादी जो मसाइल हैं, और इसके साथ फिर अकायद के हवाले से हैं चंद किताबें, जिनमें सबसे पहले अकायद के उसूल हैं। ये 4 उसूल हैं। सबसे पहली किताब ये उसूल अकायद है, उसूल फ़िक़्ह। उसूल फ़िक़्ह के साथ ये शामिल है उसूल हदीस और उसूल तफसीर पर मुश्तमिल है। फिर इसके साथ साथ किताबुल अकायद के नाम से एक किताबचा है, इस्लामी अकायद के नाम से भी ये किताबचा है। और फिर इसके साथ साथ ग्रामर की ज़रूरत होती है तालीम हासिल करने के लिए। जैसे हम स्कूल कॉलेजों की तालीम हासिल करते हैं, उसके लिए ग्रामर की ज़रूरत होती है। इसी तरह दीनी तालीम हासिल करने के लिए भी ग्रामर की ज़रूरत हमें होती है। ग्रामर पे हज़रत उस्ताद जी दामत बरकातुहू ने 2 किताबें लिखी हैं, किताबुल सर्फ़ और किताबुल नहव। किताबुल सर्फ़ के अंदर भी 3 जिल्दें हैं और किताबुल नहव के अंदर भी 3 जिल्दें हैं। ये किताबुल नहव है, इसकी 3 जिल्दें हैं, और ये किताबुल सर्फ़ है। और इसी के साथ साथ हज़रत उस्ताद जी दामत बरकातुहू ने बच्चों के लिए एक बहुत ही अलग किस्म का तालीमुल कुरान के नाम से एक कोर्स तसनीफ़ किया है। ये तालीमुल कुरान कोर्स बच्चों के लिए है। और इसी के साथ साथ हमारे पास हज़रत उस्ताद जी दामत बरकातुहू ने किताब लिखी है मेरा पाकिस्तान। मेरा पाकिस्तान उर्दू के अंदर भी है और ये इंग्लिश के अंदर भी इसका तर्जमा आ चुका है। इसी के साथ साथ ये किताबचा है कुछ हजरात जो फ़ज़ाइल अमाल पर एतराज़ करते हैं, ये उसके लिए है कि फ़ज़ाइल अमाल पर एतराज़ात का तहक़ीक़ी जायज़ा। और इसी के साथ ये मसाइल कुर्बानी है। और फिर औरतों के लिए जब छुट्टियाँ होती हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों की, तो फिर मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। फिर औरतों के लिए, लड़कियों के लिए हज़रत उस्ताद जी दामत बरकातुहू ने बेहतरीन कोर्स लिखा सिरात मुस्तकीम बराए ख़वातीन के नाम से। और इसी तरह स्टूडेंट जो है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी हज़रत उस्ताद जी दामत बरकातुहू ने सिरात मुस्तकीम कोर्स बराए मर्द ये भी लिखा है। फिर उसी के साथ साथ उस्ताद जी ने कुछ तसव्वुफ़ के ऊपर भी किताबें लिखी हैं। ये जो किताब है अल्लाह से मांगिए, और इसी के साथ साथ ये है किताब है अल्लाह के बंदे। इसके अंदर हज़रत उस्ताद जी दामत बरकातुहू ने इबादुर रहमान की 12 सिफ़ात का तज़किरा किया है। इसी के साथ साथ रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कि रमज़ानुल मुबारक में हमें क्या करना चाहिए, इस मौजू के ऊपर उस्ताद जी ने किताब लिखी है रमज़ान कोर्स के नाम से। और हज़रत उस्ताद जी दामत बरकातुहुल आलिया ने दुरूद सलाम के हवाले से किताब लिखी है सलातुस सलाम। और इसी के साथ हज़रत उस्ताद जी दामत बरकातुहुल आलिया ने नमाज की जो किताब लिखी है नमाज अहले सुन्नत वल जमात, इसके अंदर अहनाफ की नमाज के मुकम्मल दलाइल और उसके जवाबात मौजूद हैं। और इसी तरह हज़रत उस्ताद जी दामत बरकातुहुल आलिया ने हज़ूर पाक सल्लम की 8 नसीहतों के नाम से ये किताबचा लिखा है। और जो हजरात हज उम्रा करने के लिए जाते हैं, हज़रत उस्ताद जी दामत बरकातुहुल आलिया ने हज उम्रा के नाम से ये किताब लिखी है। और हज़रत उस्ताद जी दामत बरकातुहुल आलिया ने ये किताब लिखी है वाज़ुन नसीहत के नाम से। ये तमाम हजरात के लिए बहुत मुफीद है, लेकिन खुतबा हजरात के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। जो हजरात जुमा पढ़ाते हैं, जुमे का मुताला करते हैं, उनके लिए बेहद मुफीद है। मैं उन हजरात से ये बात मशवरा देना चाहूँगा कि इस किताब का मुताला ज़रूर कीजिएगा।
آپ کو خود اس مطالعہ کرنے کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ اس کتاب کے اندر حضرت الساجد دامت برکاتہم نے کتنا آسان اور عام فہم مواد اکٹھا کیا ہے۔ اور اس کی 6 جلدیں ہیں۔ حضرت الساجد دامت برکاتہم العالیہ نے جیسی کتابیں تصنیف بھی کی ہیں، اسی طرح استاجی نے عقائد کی کتابوں کا ترجمہ بھی کیا ہے، جن میں جو کتاب ہے شرح فقہ الاکبر، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے الفقہ الاکبر، اس کی یہ سید دامت برکاتہم نے ترجمہ اور شرح کی ہے۔ یہ ترجمہ ہے فقہ الاکبر کا اور یہ شرح ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ عقیدہ طحاویہ ہے، عقیدہ طحاویہ کا یہ ترجمہ کیا ہے، اردو زبان میں آ چکا ہے۔ اور اسی طرح عقیدہ نصفیہ، اس کا بھی اردو ترجمہ آ چکا ہے۔ اور اسی طرح حضرت امین صفدر اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر حضرت الساجد دامت برکاتہم ان کی حیات خدمات کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے۔ یہ کتاب، یہ جو آپ کتابیں دیکھ رہے ہیں، حضرت الساجد دامت برکاتہم العالیہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر لکھی ہیں۔ ان کے اوپر جو کیے جانے والے اعتراضات ہیں، ان کے مکمل اور مدلل جواب ان کے اندر موجود ہیں۔ یہ آپ حضرات نے مکمل حضرت الشیخ حفظ اللہ کی مکمل کتب کا تعارف سن لیا، مولانا فہد ارشاد صاحب نے کروایا۔ ہمارا الساجد دامت برکاتہم بالعموم اپنے بعض و نصائح میں فرماتے ہیں کہ اچھی تعلیم کے لیے اچھی صحت کا ہونا ضروری ہے، اور اچھی صحت کے لیے ہماری خوراک کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس اچھی خوراک کے لیے ہمارے اس مکتبہ دارالایمان میں آپ کو کون کون سی چیزیں جو خالص مل سکتی ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں، وہ مولانا آپ کے سامنے فرماتے ہیں۔ ہمارے سامنے دیسی گھی ہے، شہد ہے، زعفران ہے، ان میں سے کون کون سی چیزیں ابھی موجود ہیں جو آپ کو مل سکتی ہیں، مولانا اس کا تعارف فرماتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس خالص چیزیں موجود ہیں۔ ہمارے پاس جنگلی چھوٹی بیری کا شہد بھی موجود ہے، اور جنگلی بیری بڑی مکھی کا شہد بھی موجود ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس زعفران موجود ہے۔ یہ زعفران آپ دیکھ رہے ہیں، خالص ہیراتی زعفران ہمارے پاس موجود ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس گائے کا خالص دیسی گھی بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اس مکتبہ دارالایمان میں آپ کے سامنے موجود ہیں بہترین اور عمدہ رومال۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تسبیحاں، بہترین تسبیح ہے، اگر آپ کسی کو ہدیہ کرنا چاہیں، آپ خود استعمال کرنا چاہیں، یہ بہت زبردست قسم کی تسبیح ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ خوشبوجات موجود ہے، مختلف قسم کی خوشبوئیں ہیں، اگر کوئی بندہ خود استعمال کرنا چاہے، یہ سستی اور مہنگی ہر قسم کی خوشبو آپ کو نہایت عمدہ خوشبو ملے گی۔ یہ دیکھیں مختلف پیکنگ کے اندر بھی ہیں، اور اوپن خوشبوئیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں، بہترین ہر قسم کی خوشبو۔ ہر بندہ جو اپنی من پسند کی خوشبو استعمال کرنا چاہتا ہے، آپ کو اس مکتبہ دارالایمان سے اپنی من پسند کی خوشبو ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں ہمارے پاس بہترین ٹوپیاں، ہر قسم کی پیکنگ کے اندر بھی ٹوپیاں موجود ہیں، کھلی بھی ہیں، بہترین ٹوپیاں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے پاس جائے نماز ہے، بہت عمدہ اور بہترین پیکنگ کے اندر یہ جائے نماز ہے۔ اسی طرح یہ قرآن پاک ہے، یہ قرآن پاک ایک بہترین گفٹ قرآن پاک ہے، اگر کوئی بندہ خود پڑھنا چاہتا ہے تو یہ خود بندہ استعمال کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو آپ شادی کے موقع پر، کسی خوشی کے موقع پر کسی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں، یہ بہت بہترین گفٹ پیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے پاس بہترین پگڑی والی ٹوپی، یہ ٹوپیاں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ عمدہ بہترین پگڑیاں۔ حضرت الساجد دامت برکاتہم پاج والی پگڑی استعمال کرتے ہیں، آپ کو اس مکتبہ دارالایمان سے وہ پاج والی پگڑی بھی ملے گی۔ جو چیزیں ہم نے آپ کے سامنے مینشن کی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو یہاں اس مکتبہ دارالایمان سے ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے شیخ، ہمارے پیر و مرشد، متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن حافظہ اللہ کو، جنہوں نے یہ ایک ادارہ مرکز اہل سنت والجماعت کے نام سے قائم کیا، اور اس کے اندر یہ چیزیں لا کر رکھی۔ عقائد کے حوالے سے آپ کو یہاں سے کتب ملے گی، عقائد کے حوالے سے یہاں آپ کو فائلیں ملے گی، ایک ایک ہمارے عقیدے پر دلائل کے ساتھ آپ کو مکمل فائلیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت الشیخ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن حافظہ اللہ کو، جنہوں نے یہ اس مرکز اہل سنت والجماعت ایک گلشن کو سجایا، اور اللہ تعالیٰ اس کی مہکتی بہاروں کو تا قیامت آباد رکھے۔ جس طرح میں نے گزارش کی ہے کہ یہ ساری چیزیں یہاں سے آپ کو مل سکتی ہیں، اگر کوئی بندہ یہاں آ کر وصول کرنا چاہے تب بھی مل سکتی ہیں،
अगर कोई बंदा ऑनलाइन मंगवाना चाहे, हमारा मकतबा दारुल ईमान का नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आपको ये तमाम चीज़ें घर बैठे मिल सकती हैं। अल्लाह ताला तमाम अहबाब को जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।